دوستداران ورزش، گزارشمون را از ورزشگاه مرکزی شهر کلوب از جریان مسابقه اوید به فوتبال میانی دسته های روشن شهر کلوب و استقلال شهر دوشنبه پیشکش شما میگردانیم. این حال تیاری پیش از بازی دیده ایستادند هر دو دسته و هیئت دسته روشن کلوب. بازیگران دسته روشن کلوب با چنین هیئت به میدان برآمدند. رقم 1 دروازه‌بان نعمت توشف، رقم 20 معروف رستمов، 3 خورشید کریمов، 2 دلیر شامرودов، 5 ظریف رستمов، 8 شیرین نعیمов، 9 زاکیر عبدالخیرов، 13 راجخولов، 7 حکمت رسولов، 11 فاضل ستارов و 10 ایندوس حسینов. این بود بازیگران اساسی دسته روشن شهر کلوب و بازیگران احتیاطی را بار دیگر به شما خاطر رسون می‌نماییم. بینندگان گرامی، بازیگر رقم 16 است بهادر شمسов، 17 نوروز رستمов، 15 فریدون رستمов، 6 فاروق جورخان، 21 اسماعیل شانов، 14 کامران سعیدов و 12 کامران جلالов و مربی دسته روشن شهر کلوب سفر مومینов. این بود بازیگران دسته اساسی، هیئت اساسی شهر دسته روشن شهر کلوب و هیئت احتیاطی. و میگذاریم به بازیگران دسته استقلال شهر دوشنبه. رقم 16 علیشیر توچیف دروازه‌بان، بعدا رقم 6 دوران ارگاشев، 3 صاحب سوانقولов، 14 руслан рафиков، 4 ایرج رجبов، 18 فتولویف، رقم 9 نوردین davronov، 7 ابراهیم ربیمов، 10 جهانگیر جلیلов، 17 دلشاد وصیف و رقم 12 یوسف ربیف. بازیگران اساسی بودند. بینندگان گرامی، دوستان عزتمند، اکنون رقابت بین هر دو این دسته آغاز گردید. دو دسته بهترین لیگ عالی و ما امروز شاهد غالب در این رقابت میگردیم و اکنون بعد از تقریبا 1.5 ساعت غالب این رقابت را ما و شما میبینیم. و زود میگذارم گفته هیئت احتیاطی دسته استقلال شهر دوشنبه: 1 فرهاد یولداشев، 15 امید حبیباللهев، 23 محمد علی صادقов، 13 الکساندر کودریشов، 11 فرهاد طاهرов، 2 اکمل صبورов و 5 عاقل ارگاشев. این بود بازیگران احتیاطی دسته استقلال شهر دوشنبه و بخاطر رسان می‌نماییم که مربی این دسته را عادل جان علیم جان رفیقов با عهده دارد. در اینجا یک حالت غیر چشم داشت. بازیگر از پا میافتد و غیر قانونی در اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. در اینجا مخلصی سر ناراضگی میکند. بله دوستان عزتمند، در اینجا باز یکی از بازیگران انیقترش بازیگر رقم 10 دسته استقلال جهانگیر جلیلов در اینجا از پا افتیده است و اکنون خلاصه داوران رو در اینجا میبینیم. بله، یوری تجلی رو طلب میکند و داور میدان عارف جورایف از کارگردان خواهش میکنیم که از نزدیک نشان دهد و در اینجا فکر میکنم که از طرف داور میدان کارت زرد گرفت بازیگر دسته روشن شهر کلوب و زود هیئت داوران رو در اینجا گفته میگذاریم. داور میدان داور درجه بین المللی عارف جورایف، داوران کناری داور درجه بین المللی حمزه پیرف از شهر نو، داور درجه ملی اسمت مومینов از خراسان، کامل قربانov داور درجه ملی از شهر ترسونزاده و کمیسر بازی پولاد قادیرov سرمربی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به فوتبال است. کمی توقف به میان آمد. در اینجا توپ جریمه‌ای میزنند به دروازه دسته روشن. یک حالت خیلی خوب و دوران. بله دوستان عزتمند، داور در اینجا از خود مهارت خیلی عالی نشون داد و توانست که در دقیقه های اول گرچند که یک حالت خیلی خوب بود در نزد دروازه بازیگران دسته روشن، ولی دروازه‌بان دسته روشن کلوب نعمت توشف
خیلی خوب بازی کرد و به مامونیت توپ رو داشته گرفت و باز عارف جورایف صدای داشته که عارف جورایف بلند نشود و بازی باز از ارگاشف بازیگر رقم 6 دسته استقلال توپ رو با بازی می‌دارد ولی در اینجا باز خطا. بازیگر رقم 20 است دوستان عزتمند در اکران های شما معروف رستمов. معروف رستمов یک حالت خیلی خوب، پرتاب به طرف راست میدان، پرتاب به طرف راست میدان و اکنون میبینیم اینجا چه سر رخ میدهد از طرف بازیگران دسته استقلال. شهر دوشنبه قاعده بازی ویران کرده شد و بازیگران دسته روشن شهر کلوب تور با بازی می‌دارند. یک پرتاب خیلی خوب از طرف راست میدان ولی متاسفانه تو به هدف نرسید و باز با تو بازیگران دسته استقلالند از طرف راست میدان و بله باز در اینجا از پا میافتد بازیگری دسته روشن انقدر از بازیگر رقم 11 فاضل ستارов و باز عارف جورایف با بازیگری دسته استقلال کارت زرد داد و اکنون از شماره کارت ها مقداری کارت ها برابرند. یک حالت خیلی خوب و دوستان باید گفت که در زبان دسته استقلال شهر دوشنبه نیز از خود خیلی تجربه بای دارد و در قریب در اکثریت بازی ها رقابت میکند و این به او کمک میرساند تا در چنین حالت های خیلی ناگوار برای دسته او تواند که به یگان مامونیت با آسانی توپ را به دست آورد و باز در اینجا باز در طرف راست میدان دوستان عزتمند قاعده ویران کنی به هم برخوردند دو بازیگر، یکی بازیگر دسته روشن و دیگر دسته استقلال و باز کمی توقف دیده می شود در بازی هر دو این دسته. بازیگر رقم 3 از دسته روشن خورشید کریمov و کارت زرد. بله موافق خلاصه داور میدان عارف جورایف در اینجا از طرف بازیگری دسته روشن قاعده ویران کرده شد و باز کارت زرد میگیرند. اکنون دسته روشن شهر کلوب با دو کارت زرد فرق دارد. دسته استقلال باشد یک کارت زرد ولی به همه این نگاه نکرده مخلصان دوستان عزتمند مخلصان به ایست دستگیری میکنند. ما بر علامه دونیم دیدیم مراتبه های چند مشاهده کردیم که بازیگران دسته روشن مخلصانش خیلی فعال هستند خود در رقابت های میدانی خود خود در رقابت ها در مهمانی و اکنون بعد از چند ثانیه فکر میکنم در قسمت اول عارف جورایف داور میدان باز یک چند دقیقه دیگر علاوه میکند زیرا در اینجا از گرچند که از وقت اول قسمت اول 10 دقیقه گذشته باشد و قریب که 2-3 دقیقه در اینجا توقف دیده می شود از سبب ویران کردن قاعده و جراحت برداشتن بازیگران و باز با تو بازیگران دسته استقلال است. دسته استقلال ولی باز در اینجا بازیگر رقم 3 بود سوانقولوف پرتاب کرد ولی در اینجا خطا میکند. در اینجا خطا میکند. یک پاس خیلی خوب از بازیگر رقم 7 بازیگر رقم 7 حکمت رسولوف و زوکیر عبدالخیرов توپ جریمه‌ای را به انجام میرساند. پس به هم دسته خود بود یک پرتاب خیلی خوب به طرف چپ به هم دسته خود ولی متاسفانه توپ خطا بود و باز هم بازیگران دسته روشن بازیگر رقم 2 دلیر شومرودوف توپ را به بازی می‌دارد و هم دسته استقلال شهر دوشنبه هم دسته روشن کلوب خوب میدونند که در لیگای اولی یک از بهترین ها میباشند و به هر دوی آنها یک مسئولیت خیلی خوب یک مسئولیت خیلی جدی برداشت دارند زیرا هر یک دسته میخواد در اینجا غالب برآید. هم دسته شهر کلوب که در میدان خود رقابت کرده ایستاده است و هم دسته استقلال. باز دوستان عزتمند در اینجا توپ فقط در مرکز میدان است. این حال فقط یک هجومی به دروازه هر دو
даста дидем халос ва бозингар рақами 8 дар инҷо хеле моҳирона тӯбро идора карда тавонист Ширин Наим ва ӯро аз по меафтонанд. Боз қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Боз довари майдон туби ҷаримавӣ эълон мекунад. туби ҷаримавӣ эълон мекунад. Бозингарони дастаи Равшан зуд тӯбро ба бозӣ медароранд, вале ин ҳолат, ин кор ба онҳо имконият надод ки зарбаи ҳадафрас зананд ва лоақал ҳисоби бозиро кушоянд. Бинандагони гиромӣ хотир расон менамоем ки мо гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб аз ҷараёни мусобиқаи футбол миёни дастаҳои Равшани шаҳри Кулоб ва Истиқлоли шаҳри Душанбе пешкаши шумо гардонида истодаем. ҳисоб 0-0 аст. дақиқаи 20 аллакай сипарӣ мегардад, вале дақиқаи 10 сипарӣ мегардад. дӯстон аниқтараш то ҳол қоидаи ҳисоби бозӣ кушода нашудааст. бо ту бозингари дастаи Равшани шаҳри Душанбе, аниқтараш Маъруф Рустамов. як зарбаи хеле хуб ба дарвоза, сӯи дарвозаи Алишер Туйчиев ва боз бо туб аст Ҳикмат Расулов. як партофти хеле хуб Ҳикмат Расулов ва зуд дарвозабони дастаи Истиқлол медавад сӯи туб ва инҷо Алишер Туйчиев бозингар рақами 16 дар экранҳои шумост. айни ҳол дарвозабони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе тӯбро баъд аз чанд сония ба бозӣ медарорад. Бинандагони гиромӣ, ҳамсӯҳбати ман аст имрӯз дар ин рақобат, дар ин бозӣ хеле хубу диданӣ. намояндагии филиали корманди филиали муассисаи давлатии телевизиони Сафина дар шаҳри Кулоб Ширинҷон Сафаров ва акнун нисбати мо ӯ бештар атрофи дастаи Равшани шаҳри Кулоб маълумоти бештар дорад ва хоб дар инҷо суханони ӯро мефаҳмем ва онҳо якчанд маълумот дар бораи дастаи Равшани шаҳри Кулоб маълумот медиҳем. хоб марҳамат. خیلی درست گفته. دسته روشن کلوب دوامی سالهای اخیر خیلی دسته پرقوت شده ایستاده است. چند سال اخیر علاقه در لیگ عالی هنرنمایی دارد و حالا هجوم دسته روشن کلوب یک پرتافت خیلی خوب به مرکز میدان بازی ادامه دارد، ولی توپ را از نزد بازیگران دسته روشن بازیگران دسته استقلال گرفتند و باید قید نمایم که دسته روشن در لیگ عالی خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستاده است و در سال جاری که از جانب بانک جمعیت سهامی شکل شده اگرو اینوست بانک در اینجا باز یک برخورد بازیگران و با توپ حالا بازیگران دسته روشن کلوب از جانب جمعیت سهامی شکل شده اگرو اینوست بانک سرپرست پیدا نمود و این سرپرست توانست که دسته روشن کلوب را باز پرقوت‌تر نماید و بهترین بازیگران حالا به شهر کلوب به دسته روشن برگشتند. خب شیرین جان، با اطراف معلومات دادن درباره دسته روشن شهر کلوب باز برمیگردیم. توپ کنجی در اجرای بازیگران دسته روشن شهر کلوب است. این اولین توپ کنجی است در این رقابت و پرتافت خیلی خوب، یک ضربه، ولی متاسفانه این به هدف نرسید، با گل انجام نیافت و باز توپ رو دروازه‌بان دسته روشن نعمتوشف بازیگر رقم 1 و کاپیتان دسته به بازی می‌دارد. اینک باز رقابت در مرکز میدان ادامه دارد. با تو بازیگر رقم 17 دسته استقلال است. میشد وصیف، بله دوستان، در اینجا قاعده ویران کنی دیده نشد و داور میدان نیز صدای اشتکش رو نبرآورد و بله در اینجا بازیگر رقم 7 از دسته روشن حکمت رسولوف از پا میافتد و عارف جورایف در اینجا بله دستی حکمت رسولوف کاملت برداشت در اینجا و با او یوری تیبی لازم می آید و چون که در بالا ذکر کردیم بینندگان گرامی، دوستان عزتمند، مخلصان عزیز،
таваққуф хеле зиёд аст, дақиқаҳои аввали рақобат аст. Аз ин ро хеле ҷиддӣ рақобат карда истоданд, чи бозингарони дастаи Истиқлол, чи бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб. Ва акнун бинед, як ҳолати хеле хуб, як шонси хеле хуб барои кушодани ҳисоб бар нафи дастаи Равшани Кулоб. Як партофти хеле хуб, зарба бо сар, бале бале дӯстон. Ва дарвозабон Алишер Туйчиев худро гум накард, ба сарусумагӣ роҳ надод ва тӯбро моирона дошта гирифт ва тӯбро ба бозӣ даровард. Аз тарафи рост бозингари рақами 17 Дилшод Босиев тӯбро ба бозӣ медарорад, вале боз тӯбро идора мекунанд бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб. Вазъияти тактика, техника хеле хуб бозӣ мекунанд. ҳарду даста хеле хуб бозӣ мекунанд. Ва дар ин ҷо боз бале боз қоидавайронкунӣ аз тарафи бозингарони дастаи Истиқлол буд. Аз ин ро тӯбро боз ба бозӣ медароранд бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб. Бинандагони гиромӣ, дӯстони иззатманд, гарчанде ки дақиқаи 16-ми бозӣ паси сар шуда бошанд, ҳам боз як бори дигар хотир афтон менамоем ки ҳисоб 0-0 аст ва хеле дар сатҳи олӣ бо як ҷӯшу хуруш идома дорад рақобати ҳарду ин даста. тӯбро Ҳикмат Расулов аз дастаи Равшани Кулоб ба бозӣ медарорад. Як партофт ва боз дар ин ҷо боз дарвозабони дастаи Истиқлол Алишер Туйчиев, бозингари рақами 16 ин даста. Ва бояд қайд кард ки дар ин ҷо Фарҳод Юлдошев дар ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол навбати худро интизор аст. Шояд дар қисмати дуюм ба бозӣ дарояд. Дар баробари ин рақами 15 Умед Ҳабибуллоев, 23 Маҳмад Али Содиқов, 13 Александр Куришов, 11 Фарҳод Тоиров, 2 Акмал Сабуров ва Оқил Эргашев рақами 5 бозингарони эҳтиётии дастаи Истиқлол буд. Як ҳолати хеле хуб Закир Абдулхайров як паси хеле хуб дод ба ҳамдастаҳои худ, вале дар ин ҷо дарвозабони дастаи Истиқлол пеш баромад ва тӯбро боз ба ҳарикони худ ҳаво дод. Боз бо тӯ бозингарони дастаи Равшан аст. хуб Хуршед атрофи бозингарони дастаи Равшан каме маълумот медодем, чунки ту дар ин ҷо кору фаъолият дорӣ дар шаҳри Кулоб ва мегуфтӣ ки ҳамаи бозингарони дастаи Равшан аз худи ҳамин дастпарварони ҳамин мактаби дастаи Равшан аст ё ин ки ягон бозингари дигар аз дигар манотиқи кишвар даъват шудааст. як партофти хеле хуб ва дарвозабони дастаи Истиқлол тавонист ки бо тӯб соҳиб шавад. ва бояд гуфт ки бозингарони дастаи Равшан ҳама бозингарон дастпарварони мактаби футболи худи Кулоб ҳастанд. фақат дар ин ҷо рақами 11 аз командаи дастаи вахши Қурғонтепа ба дастаи Равшани Кулоб омадааст. ин Фозил Сатторов аст ки ҳоло дар рӯйхати зарбазанҳои беҳтарини футболи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил аст. дӯстони иззатманд Фозил Сатторов Ширинҷон дар ин ҷо қайд кард ва дигараш бошад ҳамаш дастпарвари мактаби Равшан. бале, дигар бозингарон ҳама дастпарварони мактаби Равшананд ва инчунин дар даври дуюми мусобиқоти ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтимол меравад ки бо 3 нафар бозингарони дигари дастаи Равшан ба дастаи худ баргарданд. ҳолати хеле хуб ва бо ту бозингарони дастаи Истиқлол соҳиб гардиданд. хуб бинандагони гиромӣ, ҳолатҳо хеле зиёданд, ҳолатҳои голзанӣ хеле зиёданд. бо ту бозингарони дастаи Равшан бо як паси хеле хуб Зокир Абдулхайров зад ва дар ин ҷо бозингари рақами 8 дастаи Равшан Ширин Наимов ишора дорад сӯи довар ки ӯ қоидаи бозиро вайрон накардааст, вале ба ишораи ӯ довари майдон, довари дараҷаи байналмилалӣ Ориф Ҷураев аҳамият намедиҳад ва тӯбро бозингарони дастаи Истиқлол ба бозӣ дароварданд. боз дар ин ҷо бозӣ аз маркази майдон
идома дорад. Як зарба буд аз тарафи бозингарони дастаи истиқлол, вале зарба хеле суст ва аз дарвоза хеле дур буд. Ва дар экранҳои шумо дарвозабони дастаи равшани шаҳри Неъмат Тошев аст. хуб ширинҷон мегуфти ки дар инҷо саҳми мухлисони дастаи равшан чӣ гуна аст? خب در سال جاری نسبت به ورزش در شهر کلوب خیلی اهمیتی جدی داده می شود، مخصوصا به ساحه فوتبال و در همه بازی هایی که دسته روشن کلوب رقابت میکند، چی در میدان خود و چی در مهمانی، مخلصان فعالانه اشتراک میکنند در همه بازی ها و دسته دوست داشته خود را دستگیری میکنند و باید گفت که از منطقه کلوب یگانه دسته است که در سبقت عالی جمهوری هنرنمایی میکنند و از این باشد که از تمام شهر و ناحیه ها مخلصان آنها به شهر کلوب میآیند و در بازی آنها را دستگیری میکنند. خب اکنون توپ جریمه‌ای در جای بازیگرانی دسته استقلال است. توپ را بازیگری رقم 18 فتولویف سوی دروازه دسته روشن هوا میدهد. یک حالت خیلی خوب برای تغییر دادن حساب، انخترش کشودن حساب در این واخوری. اکنون پرتافت و برمیگردانند. خط هجومی خط حمایه دسته روشن خیلی خوب است. یک حالت خیلی خوب اکنون کنتر هجوم در اینجا. کنتر هجوم بازیگر رقم 7. بله بازیگر رقم 7 حکمت رسولوف گرچند که کوشش کرد ولی متاسفانه به توپ نرسید و او را برطرف ساخت بازیگری دسته استقلال و باز توپ را بازی می‌دارند بازیگران دسته равшани шаҳри кулоб ва як ҳолати хеле хуби дигар аст боз аз тарафи чапи майдон барои бозигарони дастаи равшан. бо туб аст бозигари рақами 9 зокир абдулхайров ва восиев аз дастаи истиқлол ва ҳамдастаи ҷаҳонгир ҷалилов дар инҷо монияи сунъӣ ташкил медиҳанд. як партофти хеле хуб зарба вале боз бо тубанд бозигарони дастаи равшан ин дафъа хеле хато. як ҳуҷуми хеле хуб аз тарафи дигари майдон буд. аниқтараш баъд аз ҳамлаи бозигарони дастаи равшан зуд ба ҳамла гузаштанд, яъне ки контрҳуҷум, вале ин бо муваффақият анҷом наёфт. дӯстони иззатманд ва дақиқаи 23 аллакай сифарӣ мегардад дар ин вохӯрӣ. алон ҳам хотиррасон менамоем ки ҳисоб 0-0 аст. мо гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии шаҳри кулоб аз чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои равшани кулоб ва истиқлоли шаҳри душанбе пешкаши шумо гардонида истодаем. бо ту бозигарони дастаи истиқлол як зарбаи хеле хуб, як партоф сӯи дарвозаи ҳариф, вале дар инҷо боз ҳуҷум мекунанд. бозигари рақами 7 даста ҳикмат расулов ба ҳамдастаи худ ҳаво дод, вале боз дар онҷо ҳамон дарвозабон алишер тӯйчиев пешдастӣ кард ва қоидаи бозӣ дар инҷо вайрон карда шуд ва боз ёрии тиббӣ дар инҷо расонида мешавад. бояд расонанд ба бозингари дастаи равшани шаҳри кулоб индус ҳусейнов. боз дар инҷо таваққуф дида мешавад. хуб боз чӣ гуфтани ҳастед атрофи бозӣ, атрофи мухлисон, умуман атрофи футболи шаҳри кулоб? خب باید گفت که امروز در ورزشگاه شهر کلاب حدود 25,000 مخلصان به ورزشگاه آمدند که ورزشگاه مال مخلصان است و 25 دقیقه اولی بازی دیده می شود که دسته روشن کلاب نسبت به حریفان خود کمی برتری دارد. الکی دو ضربه جریمه‌ای به طرف دروازه استقلال و اینچنین توپ کنجی زده شد و اینچنین دسته استقلال هم در این بازی خیلی فعالانه بازی کرده ایستادند، ولی زود قاعده بازی از طرف هر دو دسته ویران کرده می شود که این به باز داشتن بازی از جانب داوری میدان به چشم می رسد. خب بله درست خواهی کردی شیرین جون و باز
якчанд дақиқа пеш ман дар боло зикр карда будам, гуфта гузашта будам ва фикр мекунам ки Ориф Ҷураев дар қисмати аввал дақиқаи иловагӣ медиҳад. Шояд дар қисмати аввал, шояд дар охири ҳар ду қисмат ё 3 ё 4 дақиқа ё 5 дақиқа ки медонад илова диҳад, зеро ҳама инҳоро ба инобат гирифта бояд чунин амал кунад довари майдон. довари майдон ва акнун мебинед дӯстони иззатманд мухлисонро. мухлисон дар экранҳои шумо аст хеле хуб дастгирӣ мекунанд дастаи худро ва акнун мухлисии онҳо ҳеҷ тафовуте надорад аз он мухлисоне ки дар хориҷи кишвар ба дастаҳои худ мухлисӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд дастаи дӯстдоштаи худро. خب باز برمیگردیم به بازی و در اینجا این دفعه طرفی بازیگری رقم 7 دسته روشن یا 10 خود ویران کرده شد قاعده بازی و توپ رو بازیگران دسته استقلال به بازی می‌درونند. با توپ باز الکساندر رافیکوف، روسلان رافیکوف با رقم 14 دسته استقلال پس به هم دسته خود می‌دهد. باز یک پاس خیلی خوبی دیگر، پاس خیلی اولی جنوب. باز روسلان رافیکوف است در اینجا، پس به مرکز میدان، یک ضربه خیلی خوب از مسافه دور تقریبا 45 متر، ولی توپ سوی دروازه نه بلکه از دروازه دورتر رفت و باز دروازه‌بان و کاپیتان دسته روشن شهر کلوب نعمتوشف بازیگر رقم 1 توپ رو به بازی در آورد، نقطه‌اش پاس داد به هم دسته خود و باز هجوم میکنند. فکر میکنم بازیگران دسته روشن. بله از طرف راست از دوستان عزتمند بازیگر رقم 13 ایرشخولوف بود و باز میبینیم که در اینجا بله قاعده بازی از طرف او ویران کرده شد و توپ رو بازیگران دسته استقلال به بازی می‌درونند. و چون که شیرین جان در بلو قید کرد قریب که جای خالی، قریب که نه عموما جای خالی در ورزشگاه نیست، همه پر از مخلص است و مخلصان نیز انتظار و خواهش آن را دارند که زیبایی خیلی خوب بینند، یک زیبایی خیلی رقابت سالم رو در اینجا بینند و حلاوت برند. با تو بازیگران دسته استقلال پس به طرف راست به رقم 17 دلشد وصیف، ولی فکر میکنم از طرف داور، بله از طرف داور افساید، داور کناری در اینجا افساید دیده شد و بازیگر دلشد وصیف در حالت نابازی قرار داشت و باز برمیگردیم با باید گفت که در دقیقه های اولی بازی علاقه برتری دسته ها و بسیار فعال بازی کرده ایستاده بودن، بله، ولی علاقه کم بازی رنگ دیگر گرفت و باوری داریم که حالا باز مخلصان دسته های خود رو بسیار دستگیری میکنن و فعالیتی بازیگران بیشتر میگردد. بله درست قید کرده شیرین جان. در اینجا در قسمت اول با یک شروع با یک ایستوت بلند و سرعت خیلی بلند رقابت را شروع نمودند هر دو دسته و در همه بازی چنین دیده می شود، چون حالت زیرا آنها در دقیقه های اول یکدیگر را میسنجند میبینند و اکنون بعد پس اون تاکتیک و تکنیک بازی دیگر میگردد. بازیگر رقم 10 بود از دسته استقلال شهر دوشنبه در اکران های شما جهانگیر جلیلوف، ولی متاسفانه خطا و با تو باز بازیگران دسته استقلال است، ولی در میدانی دسته استقلال پرتافت به میدانی دسته روشن. یک حالت خیلی خوب، بله دوستان، آفرین این نعمتوشف بود. یک حالت خیلی خوب رو، یک حالت خیلی خوبی گلزنی بود برای بازیگران دسته استقلال، ولی او جسورانه نترسیده سوی بازیگر رفت و توانست که توپ را داشته گیرد و در اینجا اظهار ناراضگی بیان کرد نسبت محافظان خود و باز مرتبه دوم است. احسان به کاپیتان دسته روشن که چنین حالت‌های خیلی خوب را برطرف می‌سازد و خود را گم نکرده توپ را آزادانه می‌دارد و از گل امین می‌دارد. البته
дарвозаи худро. Бозингар рақами 10 буд Ҷоҳонгир Ҷалилов, як партофти хеле хуб, вале аз майдон берун рафт. Гумон мекунам тӯбро буд ба бозӣ медароранд бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб. Аниқтараш дарвозабон Неъмат Тошев ки аз худ маҳорати хеле олӣ нишон дода истодааст. бинандагони гиромӣ, боз хотиррасон менамоем ки дақиқаи 30 аллакай паси сар мегардад. то анҷоми рақобат камтар аз 15 дақиқаи дигар мондааст ба зами дақиқаҳои иловагӣ ва рақами 9 аст Зокир Абдулхайров бо туп. як паси хеле хуб, як комбинасияи хеле хубро нишон медиҳанд бозингарони дастаи Равшан, вале бозӣ ва тактикаи онҳо беасос анҷом меёфт ва сари навоз аз тарафи чап бозингари рақами 7 буд Ҳикмат Расулов ва боз бо ту боз бозингарони дастаи Равшан. Далер Шомуродов тубро ҳаво дод. бояд қайд намуд ки ҳарду даста дар лигаи олии футболи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳои якум ва дуюм қарор доранд ва бозии имрӯза аллакай маълум мекунад ки кадом даста ба ҷои аввал мебарад. бале ту дуруст қайд кардӣ ва ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дастаҳо хеле хуб бозӣ мекунанд ва дар ҳар як бозӣ, дар ҳар як рақобат хеле омодагии ҷиддӣ мебинанд ва кӯшиш мекунанд ки рақобатро бар нафъи худ анҷом диҳанд ва бозингари рақами 16 аниқтараш дарвозабони дастаи Истиқлол Алишер Туйчиев паст дод ба ҳам дастаи худ ва акнун аз майдони худ шурӯъ мекунанд бозингарони дастаи Истиқлол ҳамлаи худро. як паси хеле хуб ба бозингари дигар, як партофт ва дар инҷо муҳофизатгарони дастаи Равшан саросима намешаванд, бартараф мекунанд тӯбро, вале ба замин нигоҳ накарда бозингари рақами 12 ин даста Юсуф Рабиев хост ки ба ҳамдастаи худ Фарҳод Восиев бозингари рақами 17 тӯбро пас зияд ва ин партофт ё ин ки ин паси ӯ беасос анҷом ёфт бо бале дар ин ҷо изҳори норозигӣ мекунад капитани дастаи Равшан, дарвозабони дастаи Равшан Неъмат Тошев. ӯ гумон мекунам аз муҳофизатгарони худ он қадар розӣ нест, чун ки чанд дақиқа пеш дар ин ҷо як ҳолати хеле ногуворро дидем дар назди дарвозаи ӯ. боз бо ту бозингари рақами 7 аст Расулов Ҳикмат, зарба ба масофаи дур, вале беасос. бояд гуфт ки дастаи Истиқлол яке аз дастаҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, дастаи футболи беҳтарин аст, зеро дар мусобиқаҳои байналхалқӣ ва дар дигар мусобиқаҳо иштирок мекунад ва аллакай тарзи бозӣ рақобат кардан нисбат ба дигар бозингарони дигар дастаҳо бартарӣ дорад ва боварӣ дорем ки имрӯз дар ин бозӣ маҳорати хуби бозии футболи худро нишон медиҳад. дастаи Равшан низ тавонист имсол дар ҳайати худ беҳтарин бозингарони шаҳри Кӯлобро ҷамъ оварад ва инчунин нақша доранд ки дар оянда боз бозингарони дигарро ба дастаи худ даъват намоянд ва тавонанд ки дар оянда яке аз дастаҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. хуб, дуруст қайд кардӣ Ширинҷон ва аз 20 дақиқа пеш аллакай суръати бозӣ каме тағйир ёфт ва дар баробари кӯшиши бозингарон боз як чизро бояд қайд кард ки ҳаво хеле гарм аст, хеле тафсон аст ва як ҳуҷуми хеле хуби дигар бо ту бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ҳаст. Ширин Наимов пас медиҳад ба ҳам дастаи худ, як ҳолати хеле хуб партофт, вале беасос ва туби кунҷи аст. фикр мекунам маротибаи дуюм аст бозингарони дастаи Равшан туби кунҷиро иҷро мекунанд ва инам бошад як шонси дигар аст барои онҳо. акнун бо диққат мешавем, партофт, як зарба, вале
бозингари рақами 11 натавонист аввалин шуда ба туп соҳиб шавад ва боз бозингари рақами 11 Фозил Сатторов. бале бале ва ҳамон нафаре ки шумо дарборааш якчанд маълумоте додед. ҳоло бозӣ дар байни майдон идома дорад. Бо туп гоҳ бозингарони дастаи Равшан ва гоҳ дастаи Истиқлол ва ҳоло дастаи Равшан як партоф ба пеш зарба. акнун дар инҷо маҳорати худро нишон медиҳад ин дафъа дарвозабони дастаи Истиқлол Алишер Туйчиев, зеро чунин ҳолати ба ҳамин ҳолат наздикро мо дар назди дарвозаи Неъматошев дидем ва акнун мебинем ки дар назди Алишер Туйчиев дар назди дарвоза ин ҳолат ба амал омад ва акнун маҳорати худро нишон доданд ва омодагии худро нишон доданд нисбат ба бозии ҳарду ин дарвозабон ва акнун гумон мекунам ки барои дарвозабон ягон суол дар танаффус намешавад, зеро ҳолатҳои хеле хубро онҳо бартараф карданд, ҳолатҳои хеле хуби голзаниро ва аҳсан ба онҳо мехонем ва туби ҷаримавӣ аст аз маркази майдон қарибтар дар иҷрои бозингарони дастаи Истиқлол. ин амалро бозингари рақами 9 Нуриддин Давронов иҷро мекунад. Як партофи хеле хуб ва туб аз болои дарвоза хеле дур рафт ва зуд тубро ба бозӣ медарорад. аз ҳар як сония истифода мебаранд самаранок бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб ва чуне ки дар боло зикр кардем ҳаво хеле тафсон аст ва ҳар як варзишгаро мебояд ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ тобовар бошад дар чунин ҳолатҳо, зеро ҳамон тамринҳои ҳамарӯза маҳз барои чунин ҳолатҳост ки варзишгар дар ҳолатҳои ногувор, дар чунин ҳолатҳои гарму тафсон зуд хаста нашавад ва бозиро боз идома медиҳанд. тубро ба бозӣ даровардан бозингарони дастаи Истиқлол ва паси хеле хуб, вале дар инҷо тубро медорад бозингари рақами 7 пас медиҳад ба ҳамдастаи худ бозингари рақами 10. як ҳолати хеле хуби як зарба, вале боз дар инҷо Алишер Туйчиев фикр мекунам зарба аз ҷиҳати суръат он қадар тез набуд ва аз ин рӯ барои доштани чунин зарбаҳо дарвозабонҳо ҳеҷ гоҳ танқисӣ намекашанд, зеро зарбаҳо аз ҷиҳати суръат хеле сустанд ва боз хуб оҳиста қисмати аввали рақобат паси сар мегардад. одатан рақобатҳои шадид биём хато намекунем дар қисмати дуюм рух медиҳанд, вале ин футбол аст. ҳолатҳое мешавад ки дар қисмати аввал, дар дақиқаҳои аввали қисмати оғози рақобат гол зада мешавад ва фақат дар чунин ҳолат зеро аллакай дақиқаҳои 38-уми рақобат паси сар мегардад. то ҳол ҳисоб 0-0 аст. хотиррасон менамоем бинандагони гиромӣ, тамошобинони телевизиони Сафина, мухлисони футбол ки мо гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб аз мусобиқа аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Равшани шаҳри Кулоб ва Истиқлоли шаҳри Душанбе пешкаши шумо гардонида истодаем. айни ҳол боз бо туб бозингарони дастаи Равшани Кулоб будад, вале довари майдон ишора мекунад ки тубро бозингарони дастаи Истиқлол ба бозӣ дароранд ва чунин ҳам мешавад. соҳиб Савонқулов буд дар экранҳои шумо ва Босиев дар бо туб ва истодагарӣ мекунад бозингарони дастаи Равшан истодагарӣ мекунад ва билохира тубро гирифтанд ва як ҳуҷуми хеле хуби дигар. ҳуҷумҳо хеле хубанд дар нимаи майдон, дар маркази майдон, вале чун мехоҳанд ба дарвоза наздик шаванд, пасҳо ё ин ки партофҳо хато мераванд, аз ҳамин рӯ имкони кушодани ҳисобро дар инҷо надоранд ва гумон мекунам туби кунҷӣ аст. ҳамин тавр не? ҳоло коргардони мо бале аз коргардон хоҳиш мекунем. бале дар ҳақиқат туби кунҷӣ бозингари рақами 7 иҷро мекунад Ҳикмат Расулов. акнун мебинем як партофи хеле хуб, зарба, вале чунин
این پرتاب نیست برابر رفت خطا و توپ رو برد به گل می‌دارن بازیکنان دسته روشن. یک حالت خیلی خوب ضربه خواست در اینجا بازیگری دسته روشن خیلی عالی، خیلی ماهرانه، خیلی خوب بازی کنند. یک بار توپ رو زند ولی با او متاسفانه میسر نگردید چون این حالت، ولی این معنی اون رو ندارند که آنها قدر خوب بازی نکرده ایستادند. آنها خیلی عالی بازی کرده ایستادند، چی دسته استقلال چی دسته روشن شهری کلوب. و چون که ما میبینیم الکی قسمت اول با آخر میرسد و ما حس نکردیم که این چه خیلی انجام مییابد، زیرا وقتی بازی خیلی عالی در سطح خیلی عالی میگذارد، جریان میگیرد، این احساس نمیگردد گذشتن آن. شد وصیف است یک پرتافت خیلی خوب، یک پرتافت خیلی خوب. و در اینجا فکر میکنم بعد از اشتکی داور بود. بله نه الکی از جریمه‌گاه آغاز کردند. با تو بازیگر رقم 2 است از دسته روشن دلیر شومورودوف. پس به هم دسته خود حکمت رسولوف. بله دوستان در اینجا خیلی دغل بازی کرد، خیلی دغل بازی کرد بازیگری دسته استقلال. بازیگری دسته استقلال بازیگری رقم 9 بود اگر خطا نکنم، نوردین دوران، و زیر او در نزد او است و او حضور میپرسد و در حقیقت نیست. در اینجا قاعده بازی خیلی ویران کرده با اظهار ناراضگی میکنند مخلصان دوستان عزتمند. و اکنون میبینیم معرف جورایف از کارگردان خواهش میکنیم که در اینجا داور میدان را به ما نشان دهند، زیرا او چه خلاصه میبرارد، چه خلاصه میبرارد در اینجا. و یاری تیبی در اینجا لازم آمد و بازیگری دسته روشن. داور میدان با بازیگری دسته استقلال آگاهی میدهد و اکنون بازیگران دسته روشن توپ رو به بازی میدارند. باید گفت که در همه بازی های دسته روشن مخلصان خیلی فعال اشتراک میکنند و تو این دم یگان قانون و قاعده ویران کنی از جانب مخلصان به قید گرفته نشده است. باز هجوم به طرف دسته استقلال و بازیگران استقلال این هجوم رو برطرف کردند. باز قاعده بازی از طرف بازیگران دسته روشن کلوب ویران کرده شد. بله ویران کرده شد و باز بازیگر رقم 3 انیقترش صاحب سوان قلوف توپ رو با بازی می‌دارد، پس به هم دسته خود می‌دهد و دقیقه های آخری قسمت اول الکی به انجام رسیده شدند. با بازیگر رقم 9 بود نوردین دوران، پس به هم دسته خود و پس به طرف دیگر میدان و آنها کوشش کرده ایستادند تا توپ را بیشتر و بیشتر اداره کنند و هجوم کنند به سوی دروازه دسته روشن شهری کلوب. و در برابر این بازیگران دسته روشن نمیگذارند که چون این حالت با آنها میسر گردد. یک حالت خیلی خوبی دیگر و توپ رو با سر از میدان بیرون میکنه بازیگر رقم 7 حکمت رسولوف و اولین توپ کنجی در جای بازیگران دسته استقلال رو ما میبینیم با توپ که میتونم در اکران های شما. فتولوف است بازیگر رقم 18، شاید او توپ کنجی رو به انجام رساند. خب باید گفت که از جانب راستی میدان هجومی کمانده استقلال خیلی فعال است، از آن جانب بسیار فعال هجوم میکنند و حالا باز ضربه کنجی و رقابت ادامه دارد. با تو باز بازیگران دسته استقلال از جانب راست چپ میدان و در اینجا قاعده بازی باز از میبینیم که در اینجا قاعده بازی ویران کرده شد یا اینکه از روی قاعده بازی کرد بازیگری دسته روشن و بله از روی قاعده بود، از روی قاعده بازی کرد و
довар дар инҷо чизе нагу ва боз бо ту бозингарони дастаи Истиқлол аст. Бо ту бозингарони дастаи Истиқлол боз қоида вайронкунӣ дида мешавад. зарбаи ҷаримавӣ, туби ҷаримавӣ аст. бозингар рақами 7 иброҳим Рабимов дар назди туб, бозингари рақами 6 Даврон Эргашев, рақами 3 Соиб Савонқулов. ва акнун мебинем кадом аз ин бозингарон зарба мезанад ки аниқтараш зарбаи ҷаримавиро ба анҷом мерасонад. бозингари рақами 9 аст Нуриддин Давронов. Не дӯстон, ӯ иҷро намекунад ва бозингари рақами 6 низ сӯи дарвоза рафт ва фикр мекунам ки дар инҷо як зарба, вале беасос буд ва боз тубро бозингарони дастаи Равшан ба бозӣ медарозанд. рақами 2 Далер Шомуродов буд. як паси хеле хуби дигар аз тарафи бозингари рақами 20 Маъруф Рустамов ба ҳамдастаи худ. боз пас Ширин Наим бо туп ҳоло туро ба ҳамдастаи худ ҳаво медиҳад. бояд гуфт ки хати ҳимояи дастаи Равшан хеле бақувват аст. ҳикмат Расулов, бале, партофти ӯ каме хато буд ва рост сӯи дарвозабон ва дарвозабон онро дошта гирифт. Нуриддин Давронов дастаи худ пас медиҳад ва бо туб Фатлоев аст аз тарафи дигар боз ҳуҷум мекунад. як партофти хеле хуб ба бозингари рақами 12 буд ки ба ӯ муяссар нагардид тубро идора кунад ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки бале фақат бозингароне ки тубро идора карда истоданд нишон диҳад. хуб, акнун мебинем тубро бозингарони дастаи Равшани шаҳри Кулоб ба бозӣ медароранд ва қисмати аввал фикр мекунам аллакай ба охир расид. Ширинҷон, қисмати аввал ба охир расид ва шояд дақиқаҳои иловагӣ идофа рафта истода бошад, вале то ҳол аз тарафи довари майдон Ориф Ҷураев ин ба назар намерасад. вале довари майдон дақиқаи иловагӣ дар инҷо илова карданд ва ҳоло чунин ҳам шуд. садои уштаки довар баланд гардид. дӯстони иззатманд, қисмати аввал ба охир расид. хотиррасон менамоем ки дар қисмати аввал ҳисоб 0-0 аст. 0-0. ягонтои аз ин дастаҳо голе ба дарвозаи ҳамдигар назаданд ва интизор мешавем рақобати ҳарду ин даста, яъне дастаи Равшани шаҳри Кулоб ва Истиқлоли шаҳри Душанберо дар қисмати дуюм. боварӣ дорем ки